विलादत बासादत मदीना इल्म का दरवाज़ा। मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हा। शेरों के शीर अल्लाह के शीर मौला अली मुर्तज़ा शीर खुदा की विलादत बासादत 13 रजब अल-रजब को जुमा के दिन अल्लाह ताला के घर खाना काबा में हुई। आप रज़ी अल्लाह अन्हा की वालिदा हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद काबा शरीफ में दाखिल हुईं। शेरों के शीर अल्लाह के शीर मौला अली मुर्तज़ा शीर खुदा की विलादत बासादत 13 रजब अल-रजब को जुमा के दिन अल्लाह ताला के घर खाना काबा में हुई। आप रज़ी अल्लाह अन्हा की वालिदा हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद काबा शरीफ में दाखिल हुईं और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ फरमाएं कि उम्मी वाओ मुहाफ़िज़ मेरे दर्द को आसान फरमा दे। अचानक ही काबा की दीवार खल गई और वो गोया किसी गैर क़ुव्वत के ज़रिया अंदर गईं और दीवार बिन हो गई। आप 3 दिन तक अंदर रहीं और 3 दिन के बाद जब बाहर आए तो आपकी गोद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा थे। इमाम अली रज़ी अल्लाह अन्हा की कुनियत। आप रज़ी अल्लाह अन्हा की कुनियत अब्बू तराब, अब्बू अल हसन और हसीन थी। शीर खुदा की परवरिश। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की विलादत के बाद जब आपने आँख खोली तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की परवरिश अल्लाह ताला के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाई, और जिसकी परवरिश करने वाला खुद अल्लाह का रसूल हो उनकी शान कितनी निराली होगी। मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद माजिद। आप रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद माजिद का नाम हज़रत अब्बू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा है और हज़रत अब्बू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा की शान इतनी बुलंद है कि अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश अली मुर्तज़ा करम अल्लाह वजह के वालिद हज़रत अब्बू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाई और हमेशा हक़ का साथ दिया। अपनी पूरी ज़िंदगी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में गुजार दी। दुश्मनों के तने से लिए मगर अपने भैतजे का साथ न छोड़ा और उस वक्त में हक़ का साथ दिया जब हर तरफ कफर ही कफर था। मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हा की शख्सियत। अमीर अल-मोमिनीन सीदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा एक ऐसी नादिर रोज़गार शख्सियत हैं जो अपनी खुसूसियात और ख़साइल के एतबार से अपनी मिसाल आप हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम दामाद मुस्तफ़ा भी हैं और शीर खुदा भी। इबादत वाओ रियाज़त में यकता हैं और फसाहत वाओ बिलागत में बेमिसाल भी। वो इल्म की दौलत से माला माल हैं और हलम आपकी तबीयत का खासा। फ़ातिह खैबर भी हैं और शहनशाह खिताबत भी। आप हैदर करार भी हैं और साहब ज़ुल्फ़िकार भी। सैयदा फ़ातिमा सलाम अल्लाह अलैहा के शौहर नामदार भी हैं और हसनैन करीमीन के वालिद बुज़ुर्गवर भी। आप में बहुत से ऐसे कमालात और खूबियाँ जुमा हैं जो आपको दीगर तमाम सहाबा किराम से मुमताज़ करती हैं, इसलिए आपको मज़हर अल-अजाइब वाल-गराइब भी कहा जाता है। अमीर अल-मोमिनीन सीदना अली रज़ी अल्लाह अन्हा की फ़ज़ीलत में इतनी अहादीस मौजूद हैं कि शायद ही किसी और सहाबी की शान में वारिद हुई हूँ। शागिर्द इमाम आज़म इमाम मुहम्मद फरमाते हैं जितनी हदीसें आपकी फ़ज़ीलत में हैं इतनी अहादीस किसी और सहाबी की शान में वारिद नहीं हुई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को हज़रत हारून की तरह अपना भाई करार दिया। बुखारी वाओ मुस्लिम में हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरूए रिवायत में है कि ग़ज़वा तबूक के मौका पर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को मदीना तैयबा में रहने का हुक्म इरशाद फरमाया तो हज़रत अली ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे औरतों और बच्चों पर अपना खलीफा बनाकर कर छोड़े जा रहे हैं। गोया हज़रत अली की ख्वाहिश थी कि वो मदीना मुनव्वरा में रहने के बजाय घोड़े की पीठ पर बैठ कर दाद शुजात देते और अपनी शमशीर खाराशिगाफ से दुश्मनों के सर कलम करते, जिस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं कि मैं तुम्हें इस तरह छोड़े जा रहा हूँ जिस तरह हज़रत मूसा हज़रत हारून को छोड़कर गए थे। फ़र्क सिर्फ ये है कि मेरे बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। तिरमिज़ी में हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरूए है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुनाफ़िक अली से मोहब्बत नहीं करता और मोमिन अली से बुग़्ज़ व अदावत नहीं रखता। जबकि मुश्किलात शरीफ में हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरूए एक रिवायत में है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अली को बुरा भला कहा उसने मुझे बुरा भला कहा।
تاریخ الخلفہ میں حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک کھلے میدان میں بہت سے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا کہ میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم قدیر خم کے موقع پر میرے متعلق کیا ارشاد فرمایا تھا۔ اس مجمع میں سے کم و بیش 30 افراد کھڑے ہوئے اور انہوں نے گواہی دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جس کا میں مولا علی اس کا مولا۔ یا اللہ جو شخص علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ اور جو شخص علی سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ لیکن حضرت علی کی علمی شان سب سے جدا تھی۔ شہادت: حضرت امام علی رضی اللہ عنہ کو 19 رمضان المبارک میں ضرب لگی اور آپ رضی اللہ عنہ نے بروز 12 رمضان المبارک کو شہادت نوش فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 10 خصائل۔ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر تھا کہ 9 افراد پر مشتمل ایک وفد آیا اور حضرت ابن عباس سے الگ ہو کر کچھ باتیں کی جب وہ چلے گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اس شخص کی غیبت کر رہے تھے جس کو 10 خصوصیات حاصل ہے۔ پھر اب نے وہ خصوصیات بیان فرمایا کہ قلعہ خیبر کو فتح کرنے کے لیے یہ جھنڈا دیتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ پرچم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو شرمندہ نہیں فرمائے گا۔ 2۔ ایک غزوہ سے واپسی پر سورۃ توبہ کی برات کی آیات نازل ہوئیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ آیات تیبات دے کر روانہ فرمایا، ساتھ ہی حضرت علی کو ان کے پیچھے روانہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ اعلان برات کے ساتھ فقط وہ شخص جائے گا جو مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ 3۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان پر چادر پھیلائی اور یہ دعا فرمائی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر طرح کی ناپاکی دور فرما دے اور خوب پاک فرما دے۔ 4۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ شخص ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اسلام لائے۔ 5۔ حضرت علی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ شب ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھ کر آپ کے بستر پر سو گئے تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پکارا یا رسول اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ تشریف لے گئے ہیں۔ یوں ساری رات بستر رسالت پر آرام فرما رہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے۔ غزوہ تبوک کی طرف روانگی کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو موسیٰ کے بھائی ہارون کی مانند اپنا بھائی قرار دیا۔ 7۔ خصوصیت یہ ہے کہ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام حجروں کے دروازے بند کر دیے گئے لیکن حضرت علی کا دروازہ کھلا رہا۔ 8۔ حضرت علی واحد صحابی ہیں جن کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں ولی اس کا علی ولی۔ 9۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں قرآن میں خبر دی کہ وہ درخت تلے بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا۔ 10۔ فرمایا کہ حضرت علی اصحاب بدر میں سے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے متعلق فرما دیا کہ تم جو چاہو کرو میں نے تمہاری مغفرت کر دے۔ السن الکبری النسائی، حدیث نمبر 8355۔